Pónganse Kids can go cómodos. out, get comfortable. Vamos a entrar directamente a la palabra de And Dios. we're going to go directly into the word this morning. Quisiera comenzar con un versículo. I would like to start with a verse. ¿Cuántos estamos listos para escuchar la palabra? How many of us are ready to Amén. receive the word this A morning? veces siento como que estábamos como Sometimes I feel que like we're like en el caos de ofrenda y in the middle of niños chaos and kids and y tithes anuncios. and offering and announcements. Estamos por todos lados. We're everywhere. Pero ha llegado el momento. The moment has come. Dios quiere hablarnos. God wants to speak to us. Como es normal para mí, no voy a predicar muy largo. And as usual for me, I'm not going to preach too long. Pero sí creo que Dios trajo una palabra específica para esta But I iglesia. do think that God brought a specific word for this church. Quisiera comenzar con un versículo. I would like to start with a verse. Jeremías 9:23. Jeremiah 9:23. Jeremías 9:23. Jeremiah 9:23. Escuchen cada palabra. And listen to every word. Así dijo Jehová: Thus saith the Lord, no se alabe el sabio let not the wise man glory en su sabiduría, in his wisdom, ni en su valentía se alabe el valiente, neither let the mighty man glory in his might. ni el rico se alabe en sus riquezas. Let not the rich man glory in his riches, Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, but let him that glorieth glory in this, en entenderme that he understandeth y conocerme, and knoweth me, que yo soy Jehová, that I am the Lord, que hago misericordia, which exercise loving kindness, juicio judgment, y justicia en la tierra, and righteousness in the earth. porque estas cosas quiero, dice Jehová. For these things I delight, saith the Lord. He estado leyendo, escuchando, aprendiendo I've been reading, listening, learning acerca del espacio recientemente. about space recently. Creo que ya le empecé a caer mal a Marlis porque en mi carro no escucho música. I think I'm kind of annoying to Marlise now because I don't listen to music. Casi siempre pongo libros de audio I usually will put an audiobook y siempre se está burlando and de just always lo que making estoy fun escuchando. of what I'm listening Pero to. he estado viendo un libro But I've been reading this book que habla acerca de luz. that talks about light. Muy interesante, acerca de los avances científicos que ha habido en el espacio. About the scientific advances that have happened in space. Y este libro menciona a un científico And this book mentions a scientist que quiso hacer un experimento. that wanted to make an experiment. ¿Cuántos conocen lo que es una prisma? How many of you know what a prism is? ¿Una prisma lo conocen? A prism, do you know what it is? Es un objeto, tengo una imagen aquí que It's an object. que pueden verlo. Es una imagen que si tú mandas una luz I have an image here. It's where you send a light, concentrada a través de esa a prisma, concentrated light through that prism. se divide It divides en varios colores, in several colors. que son los colores que también tú ves en una manguera cuando estás regando tus plantas. Are the colors that you also see whenever you're watering your plants, También los ves en un arco iris. or you see in a rainbow. ¿Cuántos han visto esto? How many of you have seen Ah, this? Creo que todos, y hemos estado afuera cuando está un sistema de sprinklers I think we've aventando been agua. outside. If you've seen a sprinkler system, if you've been outside, you've seen this. Se Probably. puede ver eso. Este señor, This man, este científico, this scientist, como de curioso, los científicos muy curiosos, they're very curious. quería saber He wanted to know qué temperatura tiene cada color que está en el arco iris. what temperature every color that the rainbow has was at. Y el color que sale de un arco iris y lo que sale de una prisma son el color rojo, And the colors that come out of a rainbow and a prism are red, naranja, amarillo, orange, yellow, verde, azul, green, blue, índigo, indigo, así se dice, ¿va? Índigo, ¿va? Creo que violeta. violet. Son los colores que tú ves Those are the colors that you see en una prisma y un arco iris. in a prism and in a rainbow. Como es costumbre de estos científicos, And as it's a custom for these scientists, aparte de poner un termómetro en cada color que sale de esta prisma, besides placing a thermometer in every one of these colors él that comes out of the puso prism, un termómetro he placed a thermometer fuera de los colores. outside of the colors. Por favor, síganme con eso. So follow me here. Es que puso un termómetro en cada luz que sale de la Place prisma. a thermometer in every color that comes out of the prism. Y al último dijo, voy a poner un termómetro que está fuera de esos colores. And then at the end, he said, I'm going to put a thermometer outside of those colors. Quiero ver la temperatura, qué es lo que cambia. I want to see the temperature, what ¿Sí? changes. Así que puso un termómetro al lado en cada color So he placed a thermometer beside each color, y puso uno arribita del color rojo. and he placed one right above the red color. Y él se imaginó que ese termómetro iba a decir que era la temperatura del cuarto. And he imagined that that thermometer was going to read the room's temperature. Algo muy normal que le pudiera pensar. Something very normal to think. Al hacer el experimento, As he was doing this se experiment, dio cuenta que ese termómetro que estaba arribita del color rojo he realized that that thermometer that was right above the red light se estaba calentando. was heating up. Y dijo,
Pero está en el cuarto normal, ¿por qué se está calentando? And he said, the room is normal. Why is it heating up? Dice, veo que el rojo obviamente es más caliente que el azul. I see that the red one is hotter than the blue one. Wow, qué avance científico. Hicimos algún progreso aquí. What a great scientific advancement. Pero We've done ¿por qué something. ese termómetro que tengo arriba del color But rojo why this thermometer that's above the red color se está poniendo más caliente que el rojo? is getting hotter than the red color? Y lo que él dijo fue, And what he said was, me imagino I imagine que existe un color that a color exists que los humanos no podemos ver. that we as humans can't see. Es la única respuesta que yo puedo tener, es lo que dice él. The only response that I can Al have. pasar los años, As years went by, otros experimentos se hicieron other experiments were made, y su idea fue comprobada. and his idea was proven. Y se creó el color o se identificó el color infrarrojo. ¿Cuántos han oído de infrarrojo? And infrared De- infrared light was discovered. De rayos de infrarrojo también, que es lo que usan para eso. Y eso se ha usado para tantas cosas, para sistemas de seguridad. And it's been used for security Se ha systems usado para cámaras que pueden grabar For en la oscuridad cameras. completa. that can record in complete darkness. Así que este hombre descubrió un color que nosotros no podemos ver. So this man discovered a color that we can't see. Y otros científicos, otros ingenieros dijeron, vamos a ponerlo en telescopios And other scientists, other engineers said, let's put it in a telescope para ver ese color en el espacio. so that we can see this in space. Así que lo pusieron So they put en it un telescopio in a y telescope, telescopio y lograron capturar esta imagen and they were able to capture que this image nunca se había visto antes, that has never been seen que es before. esta galaxia. Esa galaxia nunca se había visto antes That's this galaxy. It had never been seen hasta en el momento que alguien descubrió un color until the moment somebody discovered a color que tú y yo no podemos ver. that you and I can't see. Y el avance que eso hizo And the advancement that es this de que made habíamos estado viendo el cielo, dijimos, ok, vemos la mayor parte de lo que podemos ver. was that we were looking at the in space, and we said we can see what we can see. Y de repente dijeron, oh, hay otro mundo que no hemos podido ver porque no podemos ver ese color. And all of a sudden they said there's this whole other world that we can see because we hadn't seen this color before. Imagínense, hermano, nunca hubiéramos visto esta imagen. Imagine we would never have seen this image. Nunca hubiéramos podido decir, wow, a la imagen que esto capturó, We would never have been able to see this image that this captured si no hubiera investigado porque por accidente lo encontró este color. if this guy hadn't found this. Este experimento se volvió a hacer unos años después, This experiment was done a couple years later, pero en vez del lado rojo, but instead of red, lo pusieron al lado del color violeta instead of close to the red color, they put it close to the violet color. y se empezó a enfriar. And it started to get colder. Y dijeron, hay otro color que no conocemos. And they said there's another color we don't ¿Cuántos understand. han oído de luz ultravioleta? How many of you have heard of ¿Verdad? ultraviolet light? Otro color que tú y yo no podemos ver. Another color that you and I can't see. Otra vez lo ponen en telescopios Again, they put it into a telescope y encuentran esta galaxia. and they find this galaxy. Simplemente Simply algo que nunca hubiéramos visto something that we never would have seen si no fuera que por accidente if it hadn't been that by an un accident hombre encontró esto. a man found this. No puedo evitar pensar I can't avoid but think, qué tanto hay escondido de can't nuestros help ojos. but think how much is hidden from our eyes. ¿Qué tanto hay que no entendemos? How much is there that we don't really know? Que solo al pasar los años Dios comienza a revelar That as years go by, God begins to reveal y el mundo empieza a conocer and the world begins to know. y esto proclama la gloria de Dios. And Amén. this proclaims the glory of God. Y Amen. pensar de que esto lo escondió Dios y dijo, ay, el tiempo de Jesús no lo van a ver, To know that God hid this and to say, in Jesus' time, they're not going to see this. los egipcios no lo van a ver, The Egyptians aren't going to see this. pero en 2000, en el año 1950 But in the 1950s, van a descubrir un color they're going to discover y este color this color. les va a permitir ver mi creación, And this color is going to allow them to see my creation. a lo que nunca pudiéramos haber visto Something antes. that we never would have been able to see before. ¿Qué más hay? What else is there? Cuando científicos comenzaron a medir la materia que existe en el universo When scientists begin to measure the material that exists in the universe y comenzaron a hacer los cálculos con la gravedad y con la materia que existe, and begin to calculate things with the mathematics that exist for gravity, se dieron cuenta que todas las estrellas, they realize that all stars, todas las planetas, all planets, todas las galaxias all galaxies juntas, together, si hacen los cálculos de la materia que debería existir en el universo, if you calculate it with the mathematics that should exist, solamente son de 5 al 15% de lo que existe, de lo que podemos ver. they are 5 to 15% of what we can see. ¿Qué significa esto, hermano? What does that mean? Que hay 85 a 95% That there's
85 to que 95% tú y yo no podemos ver. that you and I can't see. Simplemente Dios lo ha escondido de nuestros ojos. God has simply hid it from our eyes. Dios es tan maravilloso. God is Su amazing. creación se extiende más allá de lo que podemos ver. His creation extends further than what we can see. Si Él no regresa, puede ser que en unos años If he doesn't come back soon, it could be that in a couple years, va a haber descubrimientos que van a darse cuenta. Oh, there are going to be other discoveries that you're going to say, oh, eso es lo que estaba allá afuera. that's what was out there. Dios ha creado todo lo que los ojos pueden ver. God has created everything that our eyes can see. Pero aún allá existe algo más que no hemos podido ver aún. But there's something out there that we haven't been able to see yet. Siento que esa es nuestra relación con Dios. And I feel that that's our relationship with God. Hay tanto de Dios que no logramos entender. There's so much of God that we can't reach an understanding of. Y llegamos al punto a veces de pensar And there comes a point where we think que Dios reserva that God reserves la habilidad de entenderle a Él the ability to understand Him solamente para pastores o líderes religiosos. just for pastors and religious leaders. Pero si leemos el pasaje con el que comencé, But if we read this passage where we started, Dios te está invitando y te dice, hey, the Lord is inviting you and He's saying, hey, yo quiero que tú me entiendas. I want you to understand me. Quiero que me I conozcas. want you to know me. Si hay tanto Yes, there's so much que tú no puedes ver, that you can't see, tanto que tú no puedes entender, so much that you can't understand. pero yo voy a bendecir But I'm going to bless, y tú deberías alabarte y sentirte gozoso and you should feel joyful cuando hay un anhelo dentro de ti de entenderme a mí. when there's a desire inside of you to understand me. Es este tema, este dilema This theme, this dilemma de entender a Dios of understanding God siempre ha sido un tema de alta importancia, has always been a very important muy dialogado. topic that has always had a dialogue. ¿Verdad? Decimos, si Dios nos ama, Right? We say, if God loves us, ¿por qué hay tanta muerte? why is there so much death? No entiendo. I don't understand. Muy común esa pregunta. It's a very common question. Si Dios es tan poderoso, If God is so powerful, ¿por qué no detiene el sufrir? why doesn't He stop suffering? No entiendo por qué Dios hace eso. I don't understand why the Lord does that. ¿Por qué Dios permitió Why did God allow que me hicieran esto for them to do this to me cuando estaba chiquito, when I was young, chiquita, niña, when I was little, y no tenía la fuerza para and I defenderme? didn't have the strength to defend me No entiendo. myself? I don't understand. Y es un dilema muy serio eso. And it's a very important dilemma. Es decir, no entiendo por qué Dios hace esto. I don't understand why God does this. ¿Por qué Dios se llevó a mi familiar? Why did God take my family member? La gran pregunta que no entendemos de Dios, ¿por qué? The great question that we don't understand from God is why. Número uno, antes de comenzar esto, Number one, before beginning the es starting, importante entender que Dios, it's important that we understand that God, Él te llama a entenderle. He calls you to understand Him. Mírame a los ojos, joven, Look at me hermano. in the eyes. Tú estás llamado You're called en conocer y entender tu Dios. to know and understand your God. Podemos quedarnos en la We superficie can say on the surface y decir, Dios te amo. and say, God, I love you, Y entender lo que se nos ha dicho en nuestras clases dominicales. and understand what we've been taught in Sunday school. Entender las historias. Understand the stories. Pero Dios te dice, hey, But God says, hey, no te alabes con tu riqueza, con tu fuerza, don't find joy in your own strength and your riches, con tu valentía. in your own bravery. Deberías sentirte orgulloso You should feel proud cuando me entiendes y me conoces a when mí. you understand and know me. Dios te está llamando a que lo entiendas. God is calling you to understand Him. Creo que esa es la gran razón por la cual necesitamos entenderle a Él. I think that that's the biggest reason why we need to understand Him. Otra razón sería Another reason would porque be el no entenderle a Dios because not understanding God da cabida a la incredulidad. would give way to disbelief, unbelief. Y este fue el gran pecado And that was the great que sin Dios tenía contra Israel. that God had against Israel. Era su incredulidad. It was their unbelief. Y no creían, ¿sabes por qué? And they didn't believe. And you know Porque why? no le conocían, Because they didn't know Him. no lo entendían. They didn't understand Him. Dios, ¿por qué nos sacas de allá y nos pones acá? Y no entendemos, Dios. Lord, why are you taking us out of here and putting us here? We don't understand. Al pasar los años me estoy dando más y más cuenta. As the years go by, I'm understanding more and Me estoy dando more cuenta que la mayor parte de los pecados, that the greatest sins, de problemas, the greatest de problems, preocupaciones, greatest worries tiene que ver con que no creemos en Dios realmente. have to do with the fact that we don't truly believe in God. Y si creemos en que Él existe, And if we believe that He exists, decimos, pero
quizá esta parte no fue tan serio. We say, but maybe this part wasn't so serious. O esta parte no la entiendo, así que déjame quitarla. Or this part I don't understand, so let me just push it aside. No me gusta esta parte. I don't like this part. Joven, me atrevería a decirte a ti Young person, I would dare to say to you, que si realmente entendieras y conocieras a if you Dios, truly understood and knew God, no actuarías como actúas, you wouldn't act the way you act. no vieras lo que ves, You wouldn't watch the things you no watch. escucharías lo que escuchas, You wouldn't listen to what you listen to. no harías los chistes que haces. You wouldn't make the jokes that you make. Si realmente conocieras If y you entendieras tu Dios, Truly knew your God. no es solamente un ser viejito que está en el cielo con barba larga, blanca, que solamente está para juzgar. It's not just an old man sitting in heaven with a long white beard just waiting to judge Él you. es tu Dios He is your God. y te está invitando a que tú le conozcas y le entiendas. And he's inviting you to understand him and know him. Podemos realmente llegar al punto de conocer y entender a Dios. We can truly come to a place where we can understand him and know him. Obviamente el entendimiento de Dios es algo enorme, o sea, no podemos cubrir todo el conocimiento de Dios. Obviously, understanding God is a vast subject. We can't understand all of it. Pero es un llamado que Dios tiene para ti. But it's a call that God has on your life. No te quedes en la superficie. Don't stay on the surface. No te conformes con conocer lo que se te dice en las escuelas de verano o en la escuela dominical o solamente lo que se te predica. Don't be conformed with just learning what they teach you in Bible school and VBS in Sunday sermons. Dios quiere que tú le entiendas a Él. God wants you to understand him. Pero es algo muy tú pudieras decir complicado. No entiendo cómo entender a Dios. But it's something very complicated. You could say, I don't understand how to understand him. Así que quisiera compartirles unas historias y dar unos puntos So I want to share some stories and give some points solo para que podamos comenzar juntos esta búsqueda de entender a Dios. so that we can begin this journey of seeking God together. Solamente voy a dar 4 puntos I'm just going to give 4 points, y cada uno de estos, and every one of them, recuerden, la meta de esto remember that the goal es llegar al punto is to come to a point donde conocemos y entendemos a Dios, where we understand and know o God, por lo menos tenemos el deseo de llegar a entenderle. or at least have a desire to get to know him. Punto número 1. Point number 1, No lo vas a entender todo al you're principio. not going to understand it all Eso at the es beginning. punto número 1. No lo vas a entender todo al principio. Point number 1, you're not going to understand it all at the beginning. Piensa en Job. Think about Job. Job era un hombre muy rico Job was a very rich man en la Biblia que honraba a Dios. in the Bible who honored God. La Biblia dice que él era justo y recto delante de Dios. The Bible says that he was just and righteous before the Lord. Un día llega Satanás a One day, reportarse con Dios Satan comes to report to the Lord, y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? and the Lord says, have you seen my servant Job? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me honra? How he serves me, how he honors me? Satanás le dice, espérame. And Satan says, hold on. Obviamente, Obviously, Job te va a servir Job is going to serve you porque tú le has hecho rico, because you've made him rich. le has dado una familia grande, You've given him a big family. tiene salud, He's healthy. es uno de los hombres más ricos de su tierra. He's one of the richest men of his area. Obviamente él te on the honra. earth. Obviously, he's going to worship you. Mire toda la riqueza que le has dado. Look at all the riches you've given him. Mira a sus hijos. Look at his kids. Mira lo que él tiene. Look at what he has. Así, pero Satanás dice, toca lo que él tiene. Satan says, touch what he has. Quítale lo que él tiene. Take from him what he has. Y vas a ver que Job ya no te va a honrar. And you're going to see that Job will no longer honor you. Dios dice, ok, God says, okay, te permito. I'll allow it. Ve, toma lo que él tiene, Go, take what he has. quita lo que él tiene, Take what he has, mas no toques su vida. but don't touch his life. Satanás va, Satan goes, toca lo que él tiene, takes what he has, no tocó su cuerpo. doesn't touch his body. Satanás se pone a trabajar. So Satan starts to work. Job pierde su ganado, pierde su riqueza. Job loses his livestock, loses his riches. Todos sus hijos se mueren. All of his children die. Su vida está en ruinas. His life is in ruins. Y al ver todo esto, And seeing all of él this, dio su frase célebre he gives this phrase que todos conocemos. that we all know. Desnudo salí del vientre de mi madre Naked came I out of my mother's y womb, desnudo volveré allá. and naked shall I return. Jehová dio, The Lord gave, Jehová quitó. the Lord taketh away. Sea el nombre de Jehová bendito. Blessed be the name of the Lord. ¿Qué respuesta de Job? What a response from Job. No vas a entenderlo todo al principio, hermano. You're not going to understand it all at the beginning. Dios hace cosas que tú dices, ¿por qué hiciste esto, Dios? God does things where you're like, Lord, why did you do this? ¿Por qué permitiste esto? Why did you allow this? ¿Por qué llegó esta dificultad a mi vida? Why did this difficulty come to my life? ¿Por qué he perdido lo que he ganado? Why have I lost what I gained? La respuesta de Job es muy simple. And the response from Job is very simple.
Él dice, Dios me ha dado, He says, God gave to me. es de Él, It's His. Él me lo quitó. He'll take it away. Punto. That's the end of it. Satanás vuelve a llegar a Dios y dice, Dios, Satan comes to God again and he says, God, Job, ¿qué onda con Job? what's up with Job? Dice Dios, sí, velo. And God says, yes, look at him. Me sigue honrando a pesar de que tú le has quitado todo. He's still honoring me even though you've taken everything from Así him. que Satanás dice, Dios, ahora toca su salud. So Satan says, okay, God, well, now let me touch his health. Quita su salud, Take his health, toca su cuerpo y verás. touch his body, and you'll see. Dios da permiso que Satanás toque la vida de Job So God gives permission, y está cubierto de llagas. and he's covered with sores. ¿Alguien aquí ha tenido llagas? Has anybody here ever had? No. Boils. Nunca he tenido experiencia de llagas en mi cuerpo así. I've never had that experience of having that. Cuando estoy dormido hablo mucho When I'm asleep, I talk a lot. y a veces I sleep talk a lot. muerdo partes de mi cachete y And sometimes I bite parts of my soy muy loco cheek. cuando estoy dormido. I'm kind of crazy when I'm asleep. Una vez mordí mi cachete, One time I bit my cheek. se infectó, It got infected. toda mi boca se llenó de llagas. And my entire mouth got filled with sores. No pude comer, creo que fueron como 2-3 semanas, algo así. I couldn't eat for like 2 or 3 weeks. Podía tomar agua solamente de I could esta esquina. Drink water from one little corner. Aunque usted no lo pueda creer, llegué a 160 libras. And even if you can't believe it, I was 170 pounds. Que para mí, 160 pounds. que para mí en ese tiempo yo pesaba 190, 200 libras. That for me in that time, it was normal for me to weigh 200 pounds. Era un dolor inmenso. It was a crazy pain. Y él tenía este dolor sobre todo su cuerpo. And this guy had that pain all Al over his punto body. que tomaba pedazos de barro, de barro To the point where he'd grab shards of clay, para rascar sus of llagas. clay pots to scratch Un dolor his inmenso. sores, an immense pain. Algo que me encanta de la historia de Job Something that I love about Job's story es que toda la historia is that the whole story está basado en cómo Job recibe esto is based on how Job takes this on y qué bien él responde a Dios. and how well he responds to God. Piensa en eso por un segundo. Think about that for a second. No es una historia bíblica, piensa en ti. Don't think about the biblical story, think about yourself. Dios te quita tus hijos, te quita tu trabajo, te quita tu ganado, God takes your children, your job, your riches. te cubre de llagas He covers you with sores y no te da explicaciones. and he gives you no explanation. No te dice por qué. He doesn't tell you why. Dios nunca llevó a Job God never took Job al cielo to heaven y le dijo, mira, eso es lo que pasó. and told him, hey, this is what Satanás happened. llegó, Satan came. te voy a dar una descripción, todo lo que pasó. I'm going to give you this description of how it played out. Nunca pasó eso. That never happened. Si tú lees el libro de Job, ¿sabes en qué se basa el libro de Job? If you read the book of Job, you know what it's based on? Dios, en vez de darle explicaciones de qué es lo que pasó y por qué está sufriendo eso, God, instead of explaining why he's going through this suffering, le dice, Job, he says, Job, ¿ves esas estrellas? do you see the stars? Yo las colgué. I hung them. ¿Tú sabes dónde van las nubes cuando se van a esconder? Do you know where the clouds go when they hide? Yo sí sé. I know. Le dice, hey, ¿ves ese animal? He says, hey, you see that animal? ¿Quién lo creó? Who created him? Yo lo formé. I formed him. Nunca le da explicaciones. Never gives him an explanation. Nunca le dice por qué pasó todo esto. Never tells him why everything happened. Pero al llegar al punto final de Job, But to get to the end of the life of Job, él dice esto. he says this, De oídas te había oído, I had heard mas ahora mis ojos te ven. of thee by the hearing of ear, but now mine eyes seeth thee. Pero toma un segundo, hermano. But take a moment Recuerda. and remember, Esto es antes. this is before. ¿Cuántos saben que Dios devolvió todo a Job? How many of you know that God gave everything back to Conocemos Job? esto, ¿verdad que We sí? know that, right? Él dijo eso antes de que Dios le devolvió todo. He said this before God gave him everything back. Dios no le había dado ningún hijo, God hadn't given him any child. no le había devuelto ni un ganado, He hadn't given back to him any part of Ninguna his riches. riqueza. No, none of his riches. pero en el momento cuando Job logra ver a Dios But in the moment Job is able to see God, y Dios se revela a Job and God reveals himself to Job, y Dios dice, Job,
And God says, Job, yo formé todo. I created everything. Yo creé todo. I created all of it. Yo hice tu mundo. I made your world. Lo que tú sientes en este momento, What you feel in this tú moment, tienes que confiar you have to trust en que el mismo Dios que puso esas estrellas en el that cielo the same God that hung the stars in the heavens es el mismo Dios que está cerca de ti en este is the momento same God that is near you right y now. te va a llevar a través de este tiempo de dolor. And it's going to take you through this time of pain. Y aún antes de que Dios devuelva algo a Job, And even before giving anything back to Job, aún antes que Dios regresa lo que le había quitado, even before God returns everything that he had taken Job from dice, him, ahora te veo. Job says, now I see you. Hermano, ¿por qué problema estás pasando? Brother, what problem are you going Que has through dicho, Dios, no entiendo. that you've said, God, I don't understand. No sé I don't por qué me estás dejando pasar por este problema. know why you're making me go through this Quizá problem. es enfermedad, Maybe it's sickness, un ser querido que no acepta al Señor, a loved one that hasn't come to un Christ, problema financiero, no sé qué sea. a financial problem, I don't know what it could be. Dios está aquí para decirte esto. God is here to tell you this. Yo creé tu cielo. I created your Yo heavens. formé tu mundo. I formed your world. Yo soy el que te va a llevar a través de ese I problema. am the one who will walk you through that problem. Yo soy el que te daré la fuerza I am the one who will give you the strength para traspasar ese valle en el cual estás. to go through that valley that you find yourself in. Un hombre dijo A man said que Dios no está bajo ninguna obligación that God is under no de obligation explicarse o tener sentido para to nosotros. explain himself or make sense to us. Pero va a llegar el punto But the point will come donde todo va a ser claro. where everything will be clear. Hermano, sigue peleando. Brother, keep fighting. Sigue confiando en Dios. Keep trusting God. Honra a Dios en medio de tu problema como lo hizo Job. Honor God in the middle of your problem like Job did. Porque sabes que el día va a llegar Because the day will come cuando dices, oh, when you'll say, oh, ahora veo. now I see. Pasé por todo esto. I went through all of No this. entendía qué estabas haciendo, Dios. I didn't understand what you were doing, God. Mi familia fue afectada. My family was affected. Mis finanzas fueron My afectadas. finances were affected. Pero ahora veo qué es lo que querías hacer. But now I see what you wanted to do. Hermano, Dios quiere traer una bendición sobre tu vida. Brother, God wants to bring a blessing on your life. Pero esa bendición But that blessing a veces va a ser ojos abiertos. will sometimes be open eyes. Y a veces requiere de tiempos difíciles para abrir tus And ojos. sometimes requires you to go through a difficult Sigue circumstance peleando, to open sigue your eyes. confiando en Él. Keep fighting, keep trusting in Him. Punto número 2. Point number 2. Primer punto fue, First point was, no lo vas a entender todo al principio. you're not going to understand it all at the beginning. Número 2, podemos entenderle Number 2, we can understand Him por lo que ya ha dicho. for what He's already said. Aquí sí quisiera leerles un versículo. Here I would like to read you a verse. Esto es Levítico 10, 1 al 2. This is Leviticus 10, 1 and 2. Nadab y Abiú, Nadab and Abihu, hijos de Aarón, the sons of Aaron, tomaron cada uno un incensario took either of them his censer y pusieron en ellos fuego, and put fire therein sobre el cual pusieron incensario, and put incense thereon, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño and offered strange fire before the Lord, que él nunca les mandó. which He commanded them not. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, And there went out fire from the Lord y murieron delante de Jehová. and devoured them, and they died before the Lord. Básicamente lo que pasa en esta historia Basically, what is happening in this story es que en esos tiempos el pueblo de Israel ofrecía holocaustos, sacrificios, that during this time the people of Israel would offer sacrifices, y el sacerdote mero Aarón and the priest Aaron permitió que sus hijos prepararan y ofrecieran un holocausto. allowed his son to prepare the sacrifice. Obviamente la Biblia menciona que ellos trajeron algo extraño delante de Jehová, Obviously, the Bible says that they brought something strange before the algo Lord, que él no les había pedido. something that He had not asked them for. Fuego sale del altar y los consume a Fire ellos. comes out of the altar and consumes them. Ellos mueren. They die. ¿Te puedes imaginar el sentimiento de Aarón en ese momento? Can you imagine Aaron's feelings at that moment? Capítulos antes de esto, Chapters before, Dios había dado el honor a los hijos de Aarón God had given the honor to the children of de Aaron ser los sacerdotes de su tabernáculo. to be the priests of his tabernacle. Tuvieron una fiesta para estos jóvenes. They had a party for these guys. Imagínate eso. Imagine that. Y la fiesta fue para decir, wow, And the party would say, wow, Nadab y Abiú van a ser los sacerdotes. Nadab and Abihu are going to be the priests. Literalmente la primera vez que ellos entran Literally the first time they go in a traer fuego, to bring a sacrifice, Dios los consume. the Lord consumes them. No puedes imaginarte a Aarón diciendo, Dios, Can you imagine Aaron saying, God,
No entiendo por qué hiciste eso. I don't understand why you did this. Moisés, explícame qué es lo que pasó aquí. Moses, explain to me what just happened. Es su primer sacrificio. It's their first sacrifice. Acabamos de tener una ceremonia. We just had a ceremony. Moisés, si Dios quería matarlos desde el principio, ¿por qué los honró con esto? Moses, if God wanted to kill him from the beginning, why did he honor them with this? Dios, no entiendo por qué hiciste eso. God, I don't understand why you did this. Abraham, dice Dios, ¿por qué me prometes un hijo? Abraham says, God, why did you promise me a son, Luego me lo pides. and then you're asking me to kill him? Dios hace cosas que no entendemos. God does things we don't understand. Pero a veces podemos entenderle But sometimes we can understand simplemente por lo que ya ha dicho. him by what he's already said. Imagínense el cuadro. Imagine the scene. Aarón con el corazón quebrantado perdió 2 hijos. Aaron with his heart broken, he lost 2 sons. Y dice Moisés, ¿por qué? And he says, Moses, why? ¿Qué pasó aquí? What happened? No entiendo. I don't understand. Y Moisés calmadamente le dice, And Moses calmly says, esto es this is lo que habló Jehová diciendo, what the Lord said. en los que a mí se acercan, I will be sanctified in them mas santificaré, that come nigh me. y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. And before all the people I will be Y el glorified. pasaje dice, y Aarón cayó. And it says, Aaron held his peace. Paró de hablar. He stopped talking. Básicamente lo que Moisés estaba diciendo, Basically what Es, Moses was saying is, Aarón, Aaron, tú conoces tus hijos. you know your kids. Tú sabes perfectamente por qué pasó esto. You know perfectly why this happened. ¿Se dan cuenta que a veces decimos, Dios, no entiendo por qué pasó esto? Did you realize that sometimes we say, Lord, I don't understand why this happened? Y a veces fueron nuestras propias decisiones, And sometimes it was our own decisions, propios pasos, our own steps, el no escuchar consejo, not listening to el no advice, poner en práctica el consejo que se ha dado. not putting into practice the advice that's been given. Aarón, Aaron, tú sabes qué tipo de jóvenes eran tus hijos. you know what kind of young men your children were. Dios trae una palabra a esta iglesia God brings a word to this church por medio del pastor through our pastor, y te dice, and he says, no le den celulares a sus hijos, don't give cell phones to your kids, especialmente antes de esta edad. especially before this age. Muy peligroso. Very dangerous. Palabra de Dios por medio del pastor, A word from the Lord through our pastor, un profeta de Dios. prophet of the Lord. La palabra es dada The word is given, y se les da celulares como quiera. and you're giving them a cell phone Por anyway. favor, noten que yo no les estoy diciendo que no le den celulares. Please notice that I'm not telling you to not give them a cell phone. Lo he dicho antes, yo nunca les voy a decir cómo crear a sus hijos, no tengo hijos. I've said before, I'm never going to tell you how to raise your kids. I don't have kids. Pero la palabra se dio desde aquí But the word was given from here. y se les da celulares como quiera a niños chiquitos. You've given your young children a cell phone anyway. Y después, oh, mi hijo está viendo And then pornografía. later, oh, my son is watching pornography. Oh, mi hija Oh, my daughter. está hablando con chavos mucho más grandes que ella. She's speaking to much older guys. Tiene 7 novios She has 7 boyfriends por Snapchat. through Snapchat. ¿Por qué pasó todo esto? Why is this all happening? Dios, ¿por qué permitiste que mis hijos cayeran en muerte espiritual? God, why are you allowing my kids to fall in this spiritual decay? ¿Cómo pasó esto? How did this happen? No te entiendo, Dios. I don't understand, God. Cuando palabra ya ha sido dada, When a word's already been given. ¿quieres entender por qué está pasando lo que está pasando? You want to understand why what's happening is happening? A veces es como Job, Sometimes it's because, like Job, que eres tan santo where you're so holy y bueno delante de Dios, and righteous before the Lord, que quiere ponerte una prueba para que tú vayas más allá. and He wants to put you in a trial so you can go further. Pero voy a asumir But I'm going to assume que no es necesariamente el caso de todos los que estamos aquí. that's not necessarily all of our cases. ¿Verdad? Job era un caso muy extremo. Job was a very extreme case. Muchas de las veces Many times, lo que no entendemos what we don't understand, por qué Dios permitió, why God allowed things to todo se happen, basa en, hey, is all based on, hey, Dios ya habló. God already spoke. Dios ya te dijo qué es lo que va a pasar. God already told you what was going to happen. Se da una palabra debes de diezmar, debes traer tus ofrendas. A word is brought, you need to tithe, you need to bring your offering. No se hace. You don't do it. ¿Por qué mis finanzas están en ruinas? Why are my finances the way that they are? No me alcanza. I don't have enough. No tengo suficiente dinero para hacer lo que necesito I don't have hacer. enough to do what I need to do. Dios, no entiendo. God, I don't understand. ¿Por qué permitiste esto? Why did you allow this? Y Dios está diciendo, ¿qué te And God dije?
saying, I told you. ¿No entiendes? Do you not understand? Ya te he dicho qué es lo que va a pasar. I've told you what's going to happen. Y no creemos. And we don't believe. Y llega el problema y no entiendo por qué. And the problem comes in, I don't understand why. ¿Cómo pasó esto? How did this happen? Y Dios, al igual que por Moisés, dice, And God, just like through Moses, yo ya hablé. he says, I've already spoken. Si tú no entiendes, If you don't understand, ha sido porque no has querido entender it's because you haven't wanted to understand lo que yo te he dicho hasta este punto. what I've told you up until this point. ¿Quieres entender lo que te está pasando? You want to understand what's happening to you? ¿Quieres entender por qué Dios permitió algo en tu vida? You want to understand why God is allowing something in your life? Pregúntate, Ask yourself, ¿será que Dios ha traído una prueba para que yo avance y que yo lo conozca más a Él? could it be that God's putting me through a trial so that I can move forward and I can know him better? ¿Que puede ser el caso? Could be. ¿O qué si yo me metí en este problema por no escuchar la palabra que ya ha dado Dios? Or could it be that I'm in this problem because I didn't listen to the word that God already gave? Probablemente la frase más simple y el mensaje más simple que se ha dado desde este púlpito The most simple sermon and phrase that can be said from this pulpit es: Dios ha hablado, is God has spoken, Dios habla, God is speaking, hay que hacer eso. let's do it. El no hacerlo Not doing it nos pone en situaciones places us in situations como Aarón donde decimos: Dios, ¿por qué? like Aaron, we say, God, why? No entiendo. I don't understand. Ya habló. He already spoke. Número 3. Number 3, Recuerden, esos son puntos que necesitamos tener en mente al comenzar a tratar de entender a Dios. remember that these are points that we need to keep so that we can get to know God, get to Tiene, understand número God. 3, tiene que haber un esfuerzo por entender a Dios. Number 3, there needs to be an effort to understand God. Hay una historia en la Biblia There's a story in the Bible donde David está emocionado where David is excited porque van a traer el arca del pacto otra vez a Jerusalén. because they're going to bring the Ark of the Covenant back to Israel. Y sucede And what happens es que este arca del pacto is that this Ark of the Covenant en ese tiempo era como símbolo de la presencia de Dios. during this time was like a symbol of the presence of God. Cuando el arca del pacto estaba con ellos, When the Ark of the Covenant was with them, ellos pueden decir: Dios está con nosotros. they could say, God is with us. Ellos no gozaban de lo que tú y yo gozamos de libre entrada a la presencia de Dios como en este They lugar. weren't able to enjoy what you and I can enjoy, like how we can come in here and we can enjoy the presence of God. Ellos no tenían eso. They didn't have that. Si el arca del pacto no estaba con ellos, If the Ark of the Covenant wasn't with them, para ellos era que Dios no estaba con ellos. for them it was like God wasn't with them. El arca del pacto es quitado de ellos, otro pueblo enemigo se lo lleva. The Ark of the Covenant is taken from them. Pero por fin llega el momento. But suddenly, El arca del pacto va a regresar a Jerusalén. the Ark of the Covenant is coming back to Jerusalem. David está emocionado. David is so excited. Junta a muchos jóvenes He brings people together que le ayuden a traer este arca del pacto. to help him bring the Ark of the Covenant back. Hay música, There's music. hay personas danzando, bailando. There are people dancing, rejoicing. El decir: wow, la presencia de Dios va a regresar. To say, wow, the presence of God is coming back. Lo que no ha estado cerca va a What regresar. hasn't been near is coming back. Y están emocionados de esto. And they're excited about this. Y ponen este arca del pacto sobre un carro nuevo, And they place this Ark of the Covenant over this new cart arado por animales. that's pulled by animals. Y lo están llevando. And they're taking it. Y el arca del pacto, por la tierra o lo And que the sea, Ark of the Covenant, because of the ground, or the comienza terrain, a tambalear como que si se va a caer. begins to kind of teeter like it's going to fall off. Y un joven llamado Usa, And a young man named Uzzah, que suena como si fuera por instinto, it sounds almost like it was by instinct, saca su mano he brings his hand up y quiere sostener el arca del pacto. and wants to hold the Ark of the Covenant. En ese momento cae muerto. And in that moment, he dies. Es interesante porque si tú ves la historia de esto, And it's interesting because if you see the story, da a entender que estaban por comenzar. it says that it's understood that they were beginning, they O were sea, estaban starting. en la lomita They were still at the top donde había estado el arca del pacto. of the area where the Ark of the Covenant had been. Casi me da risa porque pienso en miles de personas And it makes me laugh because I think of thousands of people en fila desde ese lugar lined up from that spot hasta Jerusalén, all the way to Jerusalem, diciendo: va a pasar por aquí, vamos a aplaudir. saying, it's going to be awesome, we're going to clap. Y ven en la loma And they see at the top of que the está hill, bajando con el carro, se va a caer. Un hombre the car extiende su mano is teetering and this guy reaches para out detenerlo to keep it from falling, y cae muerto. and he dies. Entonces dicen: ¿y ahora qué hacemos? And you say, well, Ah, what do we do now? guau, guau, guau. Qué triste, ya So sad. la historia ya acabó aquí, creo que ya. The story ends there. ¿Cómo le hacemos? What do we do? Dejan ese arca del pacto en ese lugar. They leave the Ark of the Covenant there. Y pienso en David, And I cómo think of David, reaccionó. how he reacted.
Sí, Dios, yo no entiendo por qué hiciste esto. Lord, I don't understand why you did this. ¿Cómo puede ser, Dios? How can it be, God? Si hay algo bueno, If there's something good, digno de hacer, worthy of es doing, traer tu arca a Jerusalén. it's bringing the Ark of the Covenant back to Jerusalem. Dios, si hay algo que tú tendrías que apoyar, Lord, if there's something that you should support, sería de que tu presencia regrese a nosotros. it would be that your presence returned to us. ¿Por qué permitiste esto? Why did you Dios? allow this, God? Pasan unos versículos Some verses go by, y lo intentan otra vez. and they try it again. Pero esta vez algo cambió. But this time something changed. Al llevar el arca del pacto a Jerusalén, As they were bringing the Ark of the Covenant to Jerusalem, lo llevan cargando. they're carrying it. Pusieron madera They placed wood bajo el arca underneath the ark para poder cargarla, to be able to carry en it medio de los hoyos que tenía. through the rings that it had. Sacerdotes la cargaban Priests were holding it, y llegaron sanos y salvos a Jerusalén. and they arrived all the way to Jerusalem Ahora, with ¿por it. qué es importante esto? Why is this important? ¿Qué cambió? What changed? ¿Qué cambió desde el pasaje What changed from the donde passage un jovencito llamado Usa, where a young man named Uzzah, un hombre, a extiende man su mano named Uzzah, stretches out his hand para sostener el arca y cae muerto? to sustain it, and then he dies? ¿Qué cambió? What changed? ¿Sabes lo que pasó? Do you know what happened? Es que dijeron, ok, Is that they said, tenemos que entender por qué pasó esto. we need to understand why this happened. Y David y los líderes religiosos, me imagino, comenzaron a investigar And David and the religious leaders, I imagine, began to investigate. y dijeron, oh, And they said, oh, cuando Dios primero nos dio el arca del pacto, when God first gave us the Ark of the Covenant, Él nos dijo que siempre teníamos que cargarla. He told us that we always had to carry it. Siempre tenía que ser cargada. It always had to be carried. Con razón con razón murió Usa. So that's why Uzzah died. Hermano de Usa, Uzzah's brother, creo que se llamaba Ají o algo así. I believe his name was Ahi or ven something acá. like that. Come here. Hey, Hey, ¿por qué no me dijiste? why didn't you tell me? No sabía. I didn't know. No sabía cómo se debería traer esto. I didn't know how it was supposed to be brought. Pero ¿no eres tú levita? But aren't you a Levite? ¿Saben quiénes eran los levitas, hermanos? You know who the Levites were? Los levitas eran los que estaban encargados The Levites were those who were in charge de mover estos utensilios. of moving these utensils. Había pasado la información año por año The information had been passed along year de by year que al mover los utensilios that as utensils were being moved y al mover el arca del pacto, and moving the Ark of the Covenant, se tenía que o enrollar con algo it either had to be wrapped up with something o cargado en esos palos que tenían or carried on those sticks those poles that they para had no tocar el arca. so that they wouldn't touch the ark. Eso ya había sido escrito años antes de ellos. That had been written years before them. Pero simplemente por querer emocionarse y querer ver qué es lo que Dios iba a hacer, But simply because they were excited and they wanted to just do it, no siguieron las reglas. they didn't follow the rules. Y Dios responde. And God responds. Y hay un mover en este mundo de decir hoy, And there's a move in our world right now. quizá cuando estaba investigando acerca de este pasaje, And when I was investigating this passage, unos han comenzado a decir, some have begun to say, no creemos we don't believe que Dios realmente lo mató. that God truly killed him. Unos dicen que creen que es porque ese mundo primitivo Some say that they think that because of that primitive world, le dio un ataque de corazón o algo a USA he had a heart attack maybe, y dijeron, fue eso. and they said, oh, it was that. No, hermano. No. ¿Sabes lo que fue? You know what it was? Dios estableció un estándar God established a standard, y tú no puedes bajar eso. and you can't lower it. Dios ya te dijo cómo se deben hacer las cosas. God told you how to do things. Y en el momento cuando tú dices, ¿y si esta vez no? And in the moment when you say, what about this time? Do I have to do it like that this time? ¿Qué si esta vez no lo hacemos así? What if this time we don't do it that way? ¿Qué si esta vez lo llevamos en carro nuevo? What if this time we put it in a new cart? ¿Qué si esta vez en vez de llevar mi vida familiar de esta manera What if this time instead of leading my family in this way, o mi vida financiera or my financial life this way, o mi vida romántica or my romantic life this way, o mi vida de carrera or my career,
como Dios lo ha pedido, how God has asked for ¿qué it, si lo hago de mi manera? what if I do it my way? Y pasa un problema. And a problem happens. Dios, no te entiendo. God, I don't understand. ¿Por qué hiciste esto? Why did you do this? Y podemos amargarnos And we can get bitter y meternos en un cuarto and close ourselves y up in a decir, room no quiero nada que ver con Dios. and say, I don't want anything to do with God No, anymore. no lo entiendo. I don't understand it. No sé por qué permite esto. I don't understand why he allows this. O puedes tener la actitud de David Or you can have the attitude of David e ir tras la búsqueda. and go after. ¿Qué decía el punto número 3? What did point number 3 Tiene say? que haber un esfuerzo, hermano. There has to be an effort Joven, tiene que haber un esfuerzo An por effort. entender y conocer a tu Dios. put forth to know and understand your God. Tiene que haber un empuje que sale de ti por There entender a has Dios. to be a push from the inside of you to understand God. Estoy en shock a veces. I'm shocked sometimes Cuando el pastor está predicando, when the pastor's preaching, está dando palabra, he's giving you a word, cosas que tú no escuchas en una iglesia común y normal, things that you don't hear in a normal and common church, revelación que está siendo dada revelation that's being y given, no estás tomando apuntes. and you're not taking notes. Algo tan simple como eso. Something as simple as that. ¿Quieres entender a Dios? Do you want to understand God? Él te habla cada domingo. He speaks to you every Sunday. Si te metes a tu cuarto, Él te habla ahí. If you go into your room, he speaks to you Pero there. sabes que esas dos cosas requieren un esfuerzo Both of these things require an effort. para decir, es que eso de entender a Dios es para personas inteligentes o personas que son líderes religiosas. Stop saying that thing of understanding God is for intelligent people or for religious leaders. No, simplemente es por personas que ponen un esfuerzo No, it's for people that put forth an effort para entender su Dios. to understand their God. Dios te está hablando God is talking to y you, te está diciendo, and he's telling you esos problemas en los cuales tú estás en este momento, those problems that you find yourself in. si tú pones un esfuerzo If you put forth effort para ir a las escrituras, to go look in scripture, para ir con tu pastor, to go to your para pastor, pedir una palabra, to ask for a word, yo te puedo dar cómo la manera de salir de ese problema. I can give you the way to get out of this problem. David, muy simple, ¿sabes cómo puedes solucionar esto? David, very simple. You know how you can solve this? Cárgalo. Carry it. Tan simple, Dios. That simple, Lord? Tan simple como cargarlo en vez de llevarlo en un carro. As simple as carrying it instead of putting it in a cart? Sí. Yeah. Hay consejos que he recibido yo There is advice that I've received que digo, ¿por qué no me di cuenta de eso tan simple? that I say, why didn't I realize that? It's so simple. Tan fácil de poner en It's práctica so easy to put into practice que me salvaría de tantos problemas. that would have saved me from so many problems. Tiene que haber un esfuerzo, hermano, There has to be an effort por entender y conocer tu Dios. to understand and know your God. Si realmente no te importa If you truly don't care entender y conocer tu Dios, to understand and know your God, caemos en los rangos de hombres, como mencionaba Jeremías 9, we fall in this rank of men that Jeremiah 29 says, que lo que te enorgullece a ti es tu fuerza, that what empowers you is your own strength, nuestras riquezas, your riches, nuestra valentía, your bravery, en vez de entender instead of y understanding conocer a Dios. and knowing God. Otra cosa sumamente simple que se ha dado hoy en este día. Another very simple thing that has happened today, ¿Quieres entender a tu Dios? you want to understand your God? Requiere un esfuerzo. It requires effort. Requiere un esfuerzo de tú como David. Requires effort from you like David Decir, voy a abrir esto. to say, I'm going to open this up. Voy a ver cómo realmente se debería de llevar. I'm going to see how we're really supposed to carry it. Es triste porque Usa And it's sad because Uzzah era el hijo de un levita. was the son of a Levite. Él debería haber sabido. He should have known. Él debería haber sabido cómo se lleva esos He utensilios. should have known how those utensils are carried. Desde el principio le hubiera dicho, hey, From the beginning, you should have said, hey, hay que cargar esto, ¿cómo que vamos a llevarlo en un carro? we need to carry it. How are we going to take it in a cart? Cuando violamos esos estándares puestos por Dios, When we violate those standards placed by God, cosas mueren, things die. personas mueren, People die. muerte espiritual, Spiritual death. simplemente Simply por no poner un esfuerzo because we don't put effort en entender in understanding qué es lo que Dios ha querido decir y hacer. what God has wanted to do and Cuarto say. y último, Fourth and last point. último punto. Last point. Recuerden, esos 4 puntos son acerca de nuestra búsqueda, cosas que tenemos que tener en mente al buscar
entender a Dios. Remember that these 4 points are what we need to do to seek to understand God. Número 4 dice, busca 4. el propósito Look for the purpose para tu vida for your life en lo que Dios está haciendo. in what God is doing. Busca el propósito para tu vida Look for the purpose of your life en lo que Dios está haciendo. in what God is doing. Cuando Dios hace cosas en nuestras vidas When God does things in our lives que no entendemos, that we don't understand, un método del cual podemos hacer uso, one of the things that we can do es decir, Dios, ¿cómo puedo crecer yo en esto? is say, God, how can I grow in ¿Qué this? quieres hacer conmigo aquí? What do you want to do in me here? Hemos estado viendo la Biblia We've been looking at the Bible capítulo por capítulo en la clase de los miércoles con los jóvenes. chapter by chapter on the Wednesday classes with the youth. Esos capítulos los hemos leído todo antes, And these chapters, we've read them before. ¿verdad? Si no has leído Génesis 11, If you haven't read Genesis 11, porque vamos a este capítulo, ¿no? 11, 15, algo así. that's the chapter we're on, 11, 15, Nunca has intentado leer la Biblia porque son los primeros 11 capítulos, ¿verdad? then you haven't sat down to read the Bible. Todos It's los just 11 conocemos. chapters. We all know it. Pero no falta cada vez que vemos otro pasaje, But every time we see a passage, cada capítulo digo, nunca noté esa parte. every chapter I say, I didn't notice that No part. sé por qué no me di cuenta de eso. I don't know why I didn't realize this. Y bueno, esta última vez que hemos estado viendo eso, And this last time that we've been seeing hay un this, capítulo en Génesis. Y there's eso a es, chapter in eso es Genesis, interesante, nunca lo he visto eso. and it's interesting, I've never seen this before. El capítulo 11 Chapter 11 menciona una lista de los hijos de Noé, mentions the names of a list of the sons of Noah, específicamente de Sem. specifically from Shem. Sem era el hijo de Noé, Shem was Noah's son, del cual viene Abraham, which Abraham comes from, Jacob, Jacob, Jesús. Jesus. Todos vienen por esa línea. The David, lineage comes from there. David, los hebreos vienen de ahí. Hebrews come from there. Simplemente el linaje de Sem. All from the lineage of Shem. Y básicamente la lista dice, y Sem tuvo un hijo a esta edad y después vivió unos años más y murió. And I was reading this, it says Shem had kids, and then he lived a couple years, and then he died. Y esto es interesante porque solo unos capítulos And antes, this is interesting because some chapters before, Dios había dicho, God had said, por la maldad, por todo lo que sea, because of wrongdoing voy a causar and sin in the world, I'm going to que cause personas ya no vivan los cientos años que vivían. for people to not live out Van a as long as they've van a vivir lived. ¿cuánto? They're going to live how long? Los jóvenes, 120 años. 120 120 años years de lo que van a vivir después de eso. is how ¿Ok? long they were going to live. Y es interesante porque si tú ves la lista And it's interesting because if you see the list de los hijos de Sem, of the children of Shem, es un poquito confuso cómo lo describe porque describe, it's a little bit confusing how it describes them because it describes them. dice, tuvo un hijo a esta edad He says he had a child at this y age, después vivió esta cantidad and then later they had lived this long, y no hace la suma, and it doesn't sum it up. pero yo hice la suma para ustedes. But I ¿Listos? summed it up for you. Es la suma. This is the sum. Recuerden, Remember, estamos en un momento donde Dios está quitando años we're in a moment where God is taking away years de la humanidad. from humanity. Entonces está Noé, So Noah vivió su cantidad, gave his amount y después llega Sem, of how long he lived, and then it's Shem. y Dios ya ha dicho menos años. And God has already said less years. Así que Sem ya no vivió 800, 900 So años, Shem no longer lived out 800, 900 él years. vivió He lived 600. 600. ¿Estamos conmigo? ¿Están conmigo? Are you with me? 600 años. El hijo de 600. Sem, The son of Shem, que se llamaba Arfaxad, named Arphaxad, qué bonito nombre, beautiful name, vivió 438 años. he lived 438 years. Así que vivió menos que Sem. So he lived less than Shem. Y me imagino los hijos de Arfaxad diciendo, And I assume that Arphaxad's children vivió menos que Sem, pero lo entendemos. said, we understand it. Entendemos que él va a vivir menos porque Dios ya prometió. We understand that he's going to live less because God already said so. Arfaxad tiene un hijo He has a son que se llamaba Sala named Shelah, y vivió 433 años. and he lived 433 years. Piensen en esos números. Think about those numbers. 600, 600, 438, 438, 433. 433. Va bajando los números. The numbers are going down. Y Sala tiene un hijo, And Shelah has a son. y si no lo lees así detenidamente, And if you don't read it no lo notas. closely, you don't notice it. pues chequen esto. But look at this. El hijo de Sala se llamaba Eber, Shelah's son's name was Aber. o Eber. Aber. Recuerden, Eber Remember. sabe que Dios ha dicho que van a comenzar a vivir menos tiempo. The goddess said they're going to start to live less years. Ahora imagínate a Eber. Now, imagine Aber. Ok, Okay, bueno, well,
sé que Dios ha dado esta palabra, I know that God's given this word. solo viviremos esos años. I'm only supposed to live so many years. Eber dice, mi tatarabuelo And Eber says, my great-grandfather vivió 600 años. lived 600 years. Mi abuelo, Grandfather, 438. 438. Mi papá vivió 433. My father, 433. Yo obviamente I will obviously voy a vivir menos que eso. live less than that. ¿Estamos de acuerdo? We in agreement? Eber vive su vida Eber lives his life, y tiene 432 años. and he has 432 years. Un año. That's how old he is. O sea, su papá murió 433. His father died at 433, Eber tiene 432. and Eber's 432. Y dice, And he says, desde mi tatarabuelo, from my great-grandfather, todos hemos vivido menos. we've all lived less. Así que, ¿saben qué, hijos? So you know what, children? Ese es mi último año en la tierra. This is my last year on earth. Ve la lógica, ¿verdad que Do you sí? see this logic here? Piensa, tu tatarabuelo vivió estos años. Think of your great-grandparent. Cada uno menos. Everybody less. Eber dice, Eber says, los reúne, dice, hijos, vengan. kids, come here. Tengo 432 años. I am 432, Y mañana cumplo años. and tomorrow is my birthday. Mañana cumplo 433. Tomorrow I will be 433. Pero ¿saben qué? But you know what? Por lo visto, From what is seen, yo no voy a cumplir esa edad. I'm not going to have that birthday Porque Dios nos ha estado quitando años. because God has been taking away years. Así que es mi última noche. So it's my last night. Hijos, vengan. Kids come. Los abraza. He hugs them. Un día antes de cumplir 433. A day before he's Dice, "Los 433, amo. he says, I love you. Ha llegado mi momento de morir. The moment has come for me to die. Dios nos ha quitado años, pero mira cuánto viví. Casi viví la edad de mi papá. God has taken away years, but look, I've lived so long. Ha llegado almost mi as much as my momento. dad. The moment has come. Se acuesta a dormir He lays down to go to sleep noche antes de su cumpleaños, a night before his birthday, pensando, ese es mi último día. thinking this is it, Última noche en esa tierra. last night on earth. Se levanta el siguiente día He wakes up the next y morning se da cuenta, sigo en la tierra. and he realizes, I'm still here. Me imagino de cada día después de eso, I imagine every day that he lived Diciendo como after que, that, thinking, ¿cuándo voy a morir? when am I going to die? Porque mi abuelo vivió esta cantidad, Because my grandfather lived this long, mi tatarabuelo esta my cantidad, great-grandfather this long, mi papá esta my cantidad. dad this long. Cada día que paso de 433, ya Every estoy por day morir. that I go over 433, I'm going to die. ¿Saben cuánto vivió este hombre? Do you know how long this man lived? 464 años. 464 years. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? Now ask yourself, why? No entiendo, Dios. I don't understand God. ¿Por qué lo haces sufrir? Why are you making him suffer? ¿A 30 años más? 30 years more, Cada día diciendo, every day saying, ¿otro día, Dios? another day, God? ¿O uno más? Another? Mi papá no vivió esta cantidad. My dad didn't live this ¿No long. nos ibas a quitar años? Weren't you going to take years off of Cada my día life? diciendo, oh, Every day saying, God, quizás es este día. maybe it's today. Estamos llegando al fin. We're getting to the end. Entonces comencé a investigar porque es lo único que menciona de Eber. So I began to investigate because that's the only thing that it mentions about Abram. Nomás dice, vivió 464 It just años. says he lived 464 years. Que fue lo primero que brincó. Dije, And that's the first thing that jumped out at me, and I said, ¿cómo que bajó y de repente subió? how did it go down, 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 and then all of a sudden jump back up? Comencé a investigar acerca de este hombre. And I began to investigate about this man. La historia judía dice esto. Jewish story says, Que history Eber- says that Abram Eber fue un hombre was a man que no quiso tomar parte that didn't want to take part de la construcción de la Torre de Babel. in the construction of the Tower of Babel. Ahora, la Biblia no dice esto, pero es lo que la historia The Bible judía doesn't say dice. this, but Jewish history tells us this. Y que él no quiso tomar parte de eso. That he didn't want to take part in that. Y fíjense en esto. And look at this. Y que por él no quererse unir And that because he didn't want to join a la in construcción de la Torre de the Babel, construction of the Tower of Babel, su lenguaje his language no fue confundido con los demás. wasn't confused with the rest. Es interesante pensar que si pudiera hacer eso. It's interesting to think of that. De hecho, la palabra hebreo The word Hebrew viene de su nombre, Eber. comes from his name, Abram. Es la conexión que existe ahí. It's the connection that's there. Y dije, ok, hasta ese punto es interesante, pero And ahora I said, qué? okay, this is really interesting, but why? Si tú haces los cálculos, If you calculate, Abraham Abraham conoció knew a Eber. Abram. ¿Pueden imaginarse eso? Can you imagine this? Abraham, el padre de toda la nación judía, Abraham, the father of the whole lineage, the Jewish lineage, conoció a Eber he knew Abram porque este hombre vivió 464 años. because this man lived 464 years.
¿no sería Couldn't it be que Dios quería que el lenguaje that God wanted the language en su forma primitiva in its primitive form pasara a Abraham, que iba a ser el padre de todo to Israel? pass on to Abraham, who was going to be the father of Israel? ¿Puede ser eso? Could be that. Puede ser que simplemente Dios quería que Eber diera las historias de It Génesis, could be that God just wanted Abraham to give the stories of Genesis, las historias de la historia de the Israel stories of the people of Israel en el lenguaje original in its original language a Abraham to Abraham para que pasaran por toda la historia. so that could go out through history. El punto es de que Eber The point is that tuvo un Abraham propósito had a purpose en eso que él no entendía. in that he didn't understand. Hermano, Dios ha hecho cosas en tu vida God has done things in your life, y ha permitido cosas que tú no and He's entiendes. allowed things to happen that you don't understand. Tú dices, Dios, no sé por qué permitiste esto. You say, God, I don't understand why you allowed this. No sé por qué permitiste a esa persona en mi vida. I don't understand why you allowed this person No in sé my por qué life, permitiste que yo pasara por esto. why you allowed me to go through this. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, You know hermano? what we have to do? Tienes que preguntarte, You have to ask yourself, Dios, ¿qué es el propósito para mí en esto? God, what is the purpose for myself, for me in this? ¿Qué propósito tienes para mí? What purpose do you have for me? ¿No entiendes por lo que Dios te ha pasado? You don't understand why you're going through what you're going through? Dices, Dios, ¿por qué me permitiste pasar por esto? God, why did you allow me to go through this? Busca el propósito de Dios en medio de ese problema. Look for the purpose in the middle of that problem. Busca el propósito de Dios para tu vida en medio de esa situación. Look for the purpose in the middle of that situation. Hermano, tú no sabes Brother, you don't know que si la historia que Dios te ha permitido pasar that if the story God has allowed you to live out simplemente ha sido la preparación has simply been the preparation para el propósito de tu vida. for the purpose of your life. Pero tenemos que buscarla. But we have to seek it. Hermano, Dios está aquí Brother, God is here y está llamando And he's- a un entender. calling you to an understanding. Te está diciendo, para de enorgullecerte He's telling you, stop being proud por tus logros, about your tu accomplishments, carrera, tu your dinero, career, tu your carro, money, tu fuerza. your car, your strength. Enorgullécete Be proud cuando me entiendes a mí, when you understand me, que conoces qué es mi voluntad, that you know my will, que conoces qué es lo que yo quiero hacer en tu vida. that you know what I want to do in your Hermano, life. yo estoy seguro Brother, I que hay know personas en este lugar that there are people que han here pasado por cosas que dicen, yo no entiendo por qué pasé por esto. that have gone through things who say, I don't know why I went through it. Separaciones, divorcios, Separation, divorce, problemas familiares, family problems, problemas de padre e hijo, family problems between parents and kids, enfermedades. sickness. Dices, Dios, ¿por qué pasé por esto? You say, why did I go through this? No entiendo por qué pasé por esto. I don't understand why I went through it. Dios simplemente hoy te quiere decir, God simply wants to tell you today, no vas a entender todo al principio. you're not going to understand everything at the beginning. Al igual que Job, no vas a entender todo al principio. Just like Job, you're not going to understand it all. Puedes comenzar a entenderlo You can begin to understand him, como Moisés, like Moses, por lo que ya he dicho. through what he's already said. Y también te está diciendo, tiene que haber un esfuerzo And he's also telling you there needs to be an para effort entenderme y conocerme. to understand me and know Y me. por último nos está diciendo, And lastly, he's telling us, busca el propósito look for the purpose para tu vida for your life en lo que Dios está haciendo. in what God is doing. Ponte de pie, hermano. Stand to your feet. Levanta tus manos ahí donde estás. Lift your hands right there where you're at. Trae a mente. And bring to mind Trae a mente que esa situación, that situation, esa preocupación, that worry, ese problema, that problem, esa tribulación por la cual estás pasando, that tribulation that you're going through que no that entiendes. you don't understand. Trae la mente. Bring it to mind. Y en este momento te invito And in this moment, I invite you a ponerla delante de Dios. to place it before God. Quizá no estás en preocupaciones en este momento. It might be that you're not worried, No tienes un problema. you don't have a problem. A ti te digo esto. And to you, I tell you this,
eso no quita nuestra responsabilidad that doesn't remove the responsibility que tenemos that we have de entender y conocer a nuestro to Dios. understand and know our God. Se nota It is noticeable cuando no entiendes y conoces tu Dios when you don't understand and know your God por las decisiones que tomas, by the decisions you make, por lo que te enorgullece, by the things that make you por lo proud, que gasta tu tiempo, by what you spend your time por on, lo que roba tu tiempo. by what steals your time. Dios está aquí delante de ti God is here before y you, te está diciendo, and He's telling you, conóceme a mí, know me, entiéndeme a mí. understand me. Si me entiendes y me conoces, If you know me and understand me, actuarías diferente, you would act differently. hablarías diferente, You would speak differently. verías cosas diferentes, You would see things. escucharas música diferente. You would see different things. You Si would me listen to different entendieras a things mí, if you understood me, Si me conoces a mí, if you knew me. hermano, hay tanto que no entendemos, tanto que no conocemos. Brother, there's so much we don't understand, we don't know. Pero en este momento Dios nos va a dar una gracia But today God has given us a grace para comenzar esta búsqueda to begin seeking de entenderle a Él. this desire to No voy a hacer understand un Him. llamado, I'm not going to make a call, pero vamos a hacer una oración juntos, an hermanos. altar call, but we're going to make a prayer together. We're going to say a prayer Vamos a together. orar y pedir que Dios traiga un entendimiento fresco de quién es Él. That we would ask God to bring a fresh understanding of who He is. Que Él traiga una nueva revelación de quién es Él para nuestras vidas. A new revelation for our lives. Que Él pueda traer revelación That He would be able to reveal de las situaciones en las cuales estamos en este momento. the situations that we're in. Para de jugar a la iglesia, hermano. Stop playing church. No fuiste llamado solamente a sentarte en una silla en una iglesia. You weren't called to just come and sit in a chair. Fuiste llamado a entender a tu Dios, You were called to understand your God, conocerle a Él, to know Him, de poner un esfuerzo en buscarle a Él. to place effort in seeking Him out. Sé que hay personas en este lugar que están pasando por el dolor que sintió I know that there are people who are going through the pain Aarón, that Aaron felt, que sintió Job, that Job felt, que sintió David. that David felt. Ese dolor de ¿por qué está pasando esto, That Dios? pain of why is this happening, God? Dios te dice, para de preocuparte por eso. God tells you stop worrying about it. Entiéndeme a mí, Understand me, conóceme a mí, know me, y yo revelaré todo and I'll reveal it all en su momento. in its time. Dios, te pido por una fresca revelación de tu gloria God, y de ti en este I lugar. ask you for a fresh revelation over us. Dios, yo sé que estamos en un tiempo I know that we're in a time donde se necesitan personas que realmente te conocen, that we need people to really know you, que son entendidos de los tiempos, that are understanding the times, porque te entienden a ti, Dios. because if they understand you, Dios, yo te pido que tú levantes en este lugar God, I ask that you would lift up, raise up jóvenes y adultos young people, adults, que tienen una búsqueda ardua por tu presencia y que quieren entenderte a ti, that seek to understand you and know you, que tienen una búsqueda apasionada por entenderte a ti y por qué haces lo que haces. that are passionate to understand why you're doing what you're doing. Dios, quita de nosotros cualquier religiosidad God, remove from us all religiosity que nos hace pensar que es suficiente simplemente sentarnos en una silla. that keeps us feeling that it's enough to just sit in a seat. Llévanos más allá Take us further a entenderte a ti to understand you y conocerte a ti más. and know you. Quita religiosidad, Señor. Remove all religion. Danos un anhelo como niños, Give us a desire like children, una curiosidad a curiosity de simplemente conocerte y entenderte a ti to más. simply know you and understand you. Que nuestra lectura bíblica no sea monótona, That our scripture reading wouldn't just be monotonous, sino que cada escritura sea una revelación para nuestras but that vidas. every scripture would be a revelation to our Dios, te lives. pido por un entendimiento en este lugar. God, I ask you for an understanding. Te pido por hermanos y hermanas I ask you for sisters and brothers que oran en sus that casas, pray in their homes, que leen sus that Biblias, read their Bibles, que anhelan conocerte y entenderte, that desire to know you and understand you, que quieren conocer tu voluntad, that want to know your will, que quieren saber por qué haces lo que haces. that want to know why you're doing what you're doing. Dios, te doy gracias por esta iglesia God, I thank you for this church, y te doy gracias por esta fresca and I revelación thank you for this fresh revelation. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.
Amén. Déselo fuerte, hermano. Puedes tomar tu lugar. Give the Lord praise. Gracias, Dios. You take your seat. Recuerden que esto solamente se puede poner en práctica Remember that this can only be put in practice con decisiones. with decisions. Tiene que haber decisiones. There has to be a Tú decision. no puedes salir de este lugar diciendo, ah, qué bonito. You can't come out of this place saying, oh, it's nice. Quiero entender más a Dios. I want to understand God more. No, noten que No. hubo una acción, Notice that there was an action. ¿verdad? Job Right? Job, se sentó delante de Jehová he sat before the y Lord. Dios le enseñó todo. And the Lord showed him all of ¿Verdad? this. Aarón escuchó a Moisés Aaron listened to Moses. y cayó. And he was quiet. David abrió las escrituras y entendió. David opened up scriptures. Toma and he understood. acciones. Take action. Amén. Amen. Bueno, hermanos, estamos